अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली ख़ान। नाज़रीन, गढ़ी गांव में हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है जिससे मुख्तलिफ़ मुक़र्रीरीन ने ख़िताब किया है। इस हवाले से वॉइस ऑफ जंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आलमी अदालत इंसाफ नू खबर है, सारे बोलो ना खबर है ते अमेरिका ते यूरोप ते उन्हां नू भी ते ओ लिबरल ते ओ लंडे ते लिबरल ते उन्हां सारे नू किसे नू खबर है। आज क्यों खबर हो गई? पता चलिया जिसने नाल ताल्लुक होवे ना उसनू तकलीफ पहुंचे तो उसनू पता चल जाना। तो हज़रात गिरामी साडा ताल्लुक किसी लिबरल दे नाल नहीं, किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक और किसी UN और उन्हां दे नाल नहीं, साडा ताल्लुक है गुंबद खजरा ते मकीन दे नाल। और मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुआ फरमाई सी, या अल्लाह इन्हां सारियां नू गिन ले ते कलियां कलियां करके जलील करी। आज वेख लो हो रहे ने या नहीं। हुजूर सैयद आला हज़रत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत अरसा पहले इरशाद फरमाया सी, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हज़रत गिरामी कदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी जात वास्ते कुछ भी नहीं कीता, जो भी कीता नामूसे मुस्तफा दी खातिर कीता। तो फिर साडे मालिक साडी कंड मालिक कंड लगन देंदे तो परेशान नहीं होना। बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ियां बड़ियां जमातां भी आएंगियां, बड़े बड़े सरमायादार भी आएंगे, बड़े बड़े जागीरदार भी आएंगे। सानू किसी दी तरफ नजर उठा के वेखण दी जरूरत ही नहीं, क्योंकि साडी नजर दरे मुस्तफा ते लग चुकी है। और किबला बाबा जी ने फरमाया सी, साडा सौदा बाजार मुस्तफा दे अंदर हो चुकिया वे ते जेड़े दरबार मुस्तफा दे अंदर बिक जान उन्हां नू किसी दुनियादार दी जरूरत। हजरत गिरामी जरूरत एक चीज दी है कि असी जिस तरह नारा गुलामी मुस्तफा दा लगांदे हैं ना, पूरे दे पूरे गुलामी मुस्तफा दे अंदर आ जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी दे नाल जेड़ा साडा कल्बी ताल्लुक कमजोर होंदा जा रहा है उसनू जरा मजबूत कर लविए, ताकि साडे दिल चो गल बात निकले, सरवरे कायनात दी बारगाह दे अंदर पहले पहुंच जाए। और हुजूर करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम सुनदे भी ने, मदद फरमांदे भी ने, लेकिन सानू जरूरत है कि असी मैदान बदर दी तरह कदम उठा के वेखिए सही, मैदान बदर दी तरह असी चल के वेखिए सही, असी अपनी साई करके वेखिए सही। फिर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी इज्जत और अज़मत दे फैल अल्लाह ताला दी मदद भी आ जांदी, फरिश्ते भी मैदान दे अंदर साडे नाल आ खड़े होंदे। लेकिन जरूरत इस अमर दी कि असी अपना जीना मरना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे अंदर कदमैन दे अंदर कर दईए। और जदों तक असी हुजूर करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम दी गुलामी दे अंदर मौजूद सा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। आज भी अगर किसी ने आज्ञा सी ना, तुमको दोनों आलम में मकसूद घर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। जदों असी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर हो जावांगे और अर्ज कर देंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कमली वाले असी सारे जहान दी ठोकरां खा लईयां, सारे जागीरदारा सरमायादारा नू भी वेख लिया, सारे कोल हो के असी आ गए, सारे ने मायूस कर दिता है। या रसूल अल्लाह, हुण तो साडी बारगाह दे अंदर आ गए। याद रखो हुजूर सानू मायूस नहीं करनगे, न इस जहान दे अंदर मायूस करनगे, न उस जहान दे अंदर मायूस करनगे। तो आओ गलियां नालियां दी खातिर नहीं, फकत इस्लाम दी खातिर और अपने मुल्क दी बका दी खातिर साडा मुल्क साडे बुजुर्गां ने बनाया है। आज जितने लोग इक्तदार दे अंदर मौजूद ने, बिठाओ साडे सामने उन्हां नू ले आके सानू कोई एक दसे भाई साडा वडेरा कोई तहरीके पाकिस्तान दे अंदर दाखिल शामिल सी और तहरीके पाकिस्तान दे अंदर उसने काम कीता है। फिर असी भी उसनू शजरे विखावांगे कि साडे केड़े केड़े बुजुर्गां ने कुर्बानियां दित्तियां, केड़ियां ने शहादतां हासिल कीतियां, केड़ियां ने किस तरह काम कीता। उन्होंने तो फरमाया सी, है मश्क सुखन जारी और जक्की की मुशक्कत भी। मलिक साहब मैं गल कर रहे हैं भाई, गल चलनी थी साडे नायब अमीर साहब गल करनी जेल नहीं
میں کہ 4 جڑے ہونے تے سارے بن کے پریشان ہو جانے. اسی جدو آخری دفعہ گئے نا تے چکی تو مراد وہ کمرے نو چکی لیندے 8x8 دی چکی تے اسی 7 بندے. تسی آپ اندازہ لا لو اور بندے بھی الحمدللہ سارے میری طرح صحت مند, لیکن ہے مشق سخن جاری. بھائی گلاں بھی ہو رہی ہیں او جی انہوں نے کی کیتا ہے, انہوں کی ہو گیا ہے مشق سخن جاری. اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, 4 سال زور نہ لیا اور بھی کھل کھیلو, جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. ہم سے بھی قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی, اصل کدے نہیں روئے. اسی جیل دے اندر بھی گئے تھے تامی تاجدار ختم نبوت, جیل تو باہر آئے پھر بھی تاجدار ختم نبوت. میں آخری گل کر کے سلسلہ گفتگو نو ختم کرنا. آخری دھرنے دے دوران آخری رات عشاء دے ٹائم ایک ساڑھے کل بندہ گیا ملازم, کہنے لگا جی آئندہ نعرہ ذرا چکا لانا ہے. یہ 500 کدھر گیا کیوں جی؟ تے میں یہ اسنے پوچھا, میں کہ جی کیوں تساں گنڈی پونی نعرہ اچھا لگے تو تساں گنڈی پاوے نہیں. آخر لگا ہوا ساڑھے ایک آفیسر اس طرح نہ تے او ذرا محسوس کرنا. میں کہ ہون تا سے جڑے نعرے لانے ہیں لا چکے ہیں, صبح نماز تو بعد تکاں گے بھئی جھکا لانا ہے یا اچھا لانا. رات دے 2:30 ہوئے ٹھاک ٹھاک اٹھو جی رہی آ گئی. سنگیاں نے جڑے اس ویلے نعرے لائے میرے خیال پورے اٹک شہر جی کوئی کدے جاگ رہا ہوندا تے اس نوں آواز پہنچ گئی ہونی. تو حضرات گرامی کا ذرا چیزاں کوئی معنی نہیں رکھدیاں کہ مشن ہوے, سامنے منزل ہوے تے کوئی قائد چلان والا ہوے, پھر چل بھی لیندے ہیں, مار بھی لوگ کھا لیندے نے, شہید بھی ہو جاندے نے. حضرات گرامی بس مشن دے نال پختہ کھڑے ہو جاؤ. ساڈا ایک کوئی نہیں نظریہ بھی اسی سیٹاں لے کے تے اگے لازمی آنا ہے. ہاں اس واسطے اگے آنا ہے کہ جس واسطے ساڈا ملک پاکستان حاصل کیتا گیا. ملک پاکستان کیوں حاصل کیتا گیا؟ نظام مصطفیٰ کے سارے بولو نا. جی اگر کوئی آکھے نا نمازاں واسطے حاصل کیتا گیا تو کیا انڈیا کی نمازاں نہیں پڑھیاں جانی؟ کیا امریکہ یورپ ادھر نمازاں نہیں پڑھیاں جا رہی ہیں؟ کیا وہ لوگ حجتے نہیں جانے؟ ویسے ایک معلومات نکالے بے اج بھی پاکستان اسلامی جمہوریہ تے ہندوستان ہندو ملک, لیکن انہاں دا حج ساڑھے نالوں سستا ہے. بے شک تحقیق کر لگے ہو اس طرح. سب کو جو کرتے نے اسلام صرف نمازاں پڑھن واسطے نہیں سی حاصل کیتا گیا, اسلام حاصل کیتا گیا سی نظام مصطفیٰ دے نفاذ دی خاطر. آج کتنے سال ہو گئے نے؟ 75 سال. تسی میں نو دسو 75 سال وچ اس موبائل جتنی جگہ جتھے نظام مصطفیٰ نافذ ہوئے ہے؟ اگر نہیں تو پھر پاکستان ترقی ادوں کرے گا جس واسطے پاکستان حاصل کیتا گیا, اس رستے تے پاکستان میں چلاواں گے. دعائیں مالک و مولا میں نو سب تو پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر زندگی اور موت نصیب فرمایا سا سارے نو, اور پھر تادم آخر تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑا ہو کے اسلام دے نظام دے نفاذ دی خاطر کم کرن دی توفیق رفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عزت مآب عظیم سماجی شخصیت امیدوار صوبائی اسمبلی تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار حلقہ PP4 سے میری مراد جناب ملک امانت خان راول صاحب, ان کے صاحب زینت القرآن استاد القرآن حضرت علامہ قاری غلام عربی صاحب تشریف لے. اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ملک صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں. آج کی مصروفیت کا آپ مجھے علم ہے کہ آپ نے کس طرح وقت نکالا, ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. ملک صاحب خطاب فرمائیں گے, اس کے بعد یہیں پہ نماز ہوگی. حضرت صاحب قریب پہنچ چکے ہیں, انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. آپ کے حالات آپ کے سامنے ہے. راولپنڈی کے وہاں پہ جو روڈ بند ہوئی ہے 26 نمبر پہ 2 گھنٹے وہاں پہ وہ کھڑے رہے ہیں, لیکن وہ نکل چکے ہیں. پنڈی میں نہیں ہے, وہ قریب آ چکے ہیں بالکل. ملک صاحب خطاب فرمائیں گے, ان کے بعد یہیں پہ نماز ہوگی اثر کی, اور پھر انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے. لڑکے انہیں لینے ریلی کی صورت میں پنڈ سلطانی سٹاپ پہ گئے ہوئے ہیں. آپ نے ان کا خطاب سننا, اتنے دور سے سیالکوٹ سے وہ آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ ان کا خطاب سنیں گے تو آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی, ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عزت مآب ملک امانت خان راول صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تھے. میرے آقا کے غلاموں, میرے سٹیج کی زینت, صاحبزادگان, علماء اکرام, تمام مہربانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں انتظامیہ نا دل نہیں تھا کہ رہی چوں شکریہ ادا کرنا
जिस मुहब्बत नाल जिस खलूस नाल दावत दी तो फिर तुसां इस्तकबाल इतना बेहतरीन और मुहब्बत नाल कीता कि जितना भी मैं अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करा घाटी। इज़्ज़त सिर्फ उसकी होगी जो हजूर की इज़्ज़त की बात करेगा, वरना खाक मुझ में कमाल रखा है, ए मुस्तफ़ा तूने संभाल रखा। क्या बात है मेरे आका के गुलामों, तकरीरें आपने बहुत सुनी, यकीनन यहाँ पे तलावत भी आपने सुनी होगी, सनाखानी भी हुई होगी और तकरीरें भी मुझसे पहले उलमाए इकराम ने खूब आपको सुनाई होंगी। और जिन हमारे अल्लामा साहब का इंतज़ार हो रहा है, आपने उनकी भी तकरीर सुननी है। तो मैं तो सिर्फ बस इसलिए कि आपकी मोहब्बत थी कि जी मैं आऊँ। सियासी वर्कर हूँ, मेरा ये हल्का नहीं है। मैं आपकी अज़मतों को सलाम करता हूँ कि फिर भी आपकी इतनी मोहब्बत है कि जिन्हें इधर भी आपने आना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की मोहब्बत है। और आज यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर मैं और आप इसमें मौजूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि या अल्लाह हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। और अभी पीर साहब तकरीर कर रहे थे और बात कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि ये बता रहे थे कि गलियां नालियां और ये, क्योंकि अब इस वक्त मौसम है, इलेक्शन होंगे या नहीं ये नहीं पता, हुकूमत इलेक्शन करवाएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चूँकि नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके हैं, 30 अप्रैल की डेट आ चुकी है और सारे सियासतदानों को जो तकलीफ है, जैसे पीर साहब फरमा रहे थे ना कि जी नमाजें तो हर जगह पढ़ी जाती हैं, हमारे नारे से इनको तकलीफ है, इसी तरह सियासतदानों को हमारे जलसे जुलूसों से भी तकलीफ है। वजह क्या है? फर्क है। और मैं अपने वर्कर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे इस फर्क को हमने कायम रखना है। फर्क क्या है? हम अगर जलसा कर लें यहाँ पे और अगर अल्लाह करे अभी अल्लाह तक बारिश दे दे, हम सारे उठ के चले जाएं और मस्जिद के अंदर जाके शुरू कर दें, हमें कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? बताएं, कोई भी नहीं। तो ये सबको तकलीफ है हमसे, तो उनको मैं ये दावत देता हूँ कि भाई हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। जब समझ आ रही है कि यार हम काम ठीक कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ खड़े हो जाओ। अब मैं एक सियासी बात करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 75 साल हो गए, बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारी उम्र मेरी भी और इन बुजुर्गों की गुजर गई है। जो नौजवान बैठे हैं वो शायद इतने वाकिफ ना हो। 75 सालों में मुख्तलिफ पार्टियां, सियासी और जमहूरी पार्टियां, मुख्तलिफ उम्मीदवार, मुख्तलिफ कैंडिडेट और मुख्तलिफ टाइम पे इलेक्शन, हमने हमेशा वोट दिया। कोई आया उसने कहा जनाब वोट दे दें, मैं आपके स्कूल की हालत को बेहतर कर दूंगा। जो पीर साहब फरमा रहे थे कि भाई बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं, ना ना ऐसी बात नहीं है, हमें हर चीज की जरूरत है। हजूर के दीन को तख्त पे लाना हमारी पहली तरजीह है। लेकिन याद रखें इसी मुल्क के हम शहरी हैं, हमारा हक है। हम मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए टैक्स देते हैं और जब हम टैक्स देते हैं तो उसी से ये मुल्क चलता है और जब हम टैक्स देते हैं तो उसी से बाकी ये इंतजामात चलते हैं। कोई किसी ने हम पे एहसान नहीं करना, किसी नंबरदार ने कोई नंबरदारी नहीं करनी, ना ना। जिन्होंने 75 साल हमें हमारी नस्ल को अनपढ़ रखा, हमें स्कूल ना दिया, अच्छा स्कूल ना देकर हमारे साथ ज्यादती की, अच्छा कॉलेज ना देकर हमारे साथ ज्यादती की, तहसील पिंडी जेब हो, तहसील फतेहजंग हो या तहसील जंड हो, हमें यूनिवर्सिटी न देकर हमारी नस्लों को तबाह करने के आप जिम्मेदार हैं। मैं उन तमाम जागीरदारों को, उन तमाम सियासतदानों को ललकार कर कह रहा हूं और अपनी अवाम को जगा रहा हूं
हमारी लापरवाही है, हमने उनकी आंख में आंख डालकर उनसे अपना हक न मांगा। अब वो वक्त आ गया है, अब आपके पास ऑप्शन आ गई है। हम इंशाअल्लाह अपना हक मांग कर नहीं तो छीन कर लेंगे। हम न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत ही क्या, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए। मैं ये कहना चाहता हूं उनको कि अब आपके इंतखाब का टाइम आ गया। आप आए, आपने कहा जी हम नाली बना देंगे, हमने वोट दे दिया। आप आए, आपने कहा जी हम खंबा लगा देंगे, हमने वोट दे दिया। आप आए, आपने कहा जी स्कूल बना देंगे, हमने वोट दे दिया। और कई दोस्तों ने ये भी कहा कि अभी जंड में यूनिवर्सिटी बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ना हमारी आपने नाली बनाई, ना हमारी बिजली का बंदोबस्त किया, और सबसे बड़ी बात, बड़ा जुल्म है, तीनों तहसीलों में जाकर देखें अस्पताल की हालत। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जाएं, मैं कहता हूं जी वहां जाकर देखें, ना आपको दवाई मिलती है, ना आपको डॉक्टर मिलता है। मौत सिवाय इसके आप मरीज को अस्पताल लेके जाएं, ये अस्पताल वाले सिर्फ रेफर करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर बैठा है, कहते हैं जनाब ये मरीज रेफर कर दिया, या तो होली फैमिली भेज दिया, सेंट्रल अस्पताल भेज दिया, सिविल अस्पताल भेज दिया। यहां हमारा कोई पूछने वाला नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मेरी बात आपके दिल तक जा रही है? खुदा करे कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आप सोचें कि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, ट्रेनिंग सेंटर नहीं, कोई नर्सिंग सेंटर नहीं, और कोई अस्पताल की हालत बेहतर नहीं, तो फिर भी 75 साल हमने वोट दिए। यहाँ तो वोट हम मांग रहे हैं। कभी ये हमें इल्जाम लगाते हैं कि हम हजूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी हमारे नारे पे इनको इतराज है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब जिसको नहीं समझ वो समझ ले। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, मेरी जान हाजिर, मेरा माल हाजिर, मेरी औलाद हाजिर, मेरा सब कुछ तन मन धन हाजिर। बस इतना सा मतलब है। ये नारा ना मेरा है ना खादिम हुसैन रिजवी का है, ये नारा तो हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये नारा लगाना तो हर मुसलमान पर ये फर्ज है। आज भी पढ़नी है, वक्त खत्म है। जिनको समझ नहीं आ रही वो समझ लें और इस बात का ध्यान कर लें। हम किसी ऐसे काम में किसी को गलत काम में दावत नहीं दे रहे, अच्छे काम की दावत दे रहे हैं। और अब वक्त आ गया है। 75 साल आपने वोटें दी, लोगों को इलेक्ट किया, असेंबलियों में आपने भेजा, वापस रिजल्ट कुछ भी ना आया। तो फिर यहाँ तो अब वक्त है एहतसाब करने का। जो 3 दफ़ा 2 दफ़ा वजारतें वजीर रह चुके हैं और उन्होंने काम नहीं किया, उनका क्या हक बनता है आप दोबारा उनको वोट दी जाए? बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं। अपनी वोट ये कोई 2 पोटे पर्ची कागज़ का नाम नहीं है, ये कौमी अमानत है और आपके पास अमानत है। ये उन लोगों के हवाले करनी है जो आप के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, हर स्टेज पर आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को, हर मकतब फ़िक्र के आदमी को ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। कोई मत ये समझे कि ये नामूस पे पहरा देना सिर्फ हमारा काम है। तमाम वो लोग, तमाम वो मुसलमान जिनका ये यकीन है मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन हैं, जिनका यकीन है खातिमुन नबीयीन पर, हम तमाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम को ये चाहिए कि जिनका ये यकीन है कि हुजूर सरवर कायनात के बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमने हर जगह आवाज़ उठाई,
ہم نے ناموس رسالت کی بات کی اور تحفظ ناموس رسالت کی بات کی، ہم نے کبھی اپنے مفاد کی بات نہیں کی۔ سیاسی طور پہ ہماری سیاسی جماعت ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور تمام مخالفین کو، تمام جاگیرداروں کو، جو میرا حلقہ ہے، میرا یہ حلقہ تو نہیں، آپ کی محبت کے آپ مجھے لے آئے ہیں، تمام اپنی اپنی جگہ پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یار اس راول والے کو کچھ کر لو، میرے خلاف جھوٹے مقدمات، میرے خلاف بے پناہ سازشیں تمام کی تمام الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ناکام ہو چکی ہیں، اور آئندہ بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کی تو پھر میں نے کہا ہے نا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا بھی آتا ہے، فیس کرنا بھی آتا ہے، جواب دینا بھی آتا ہے، احتساب کرنا بھی آتا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ یار میرے کسی ورکر کے ساتھ، کسی غریب آدمی کے ساتھ، ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں غریب آدمی کی، ان کو کیا پتا غریب آدمی کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس آپ میں سے اٹھ کے آیا ہوں، مجھے آپ کے ہر مسئلے کا پتہ ہے، میری یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے میں اپنا میسج ڈیلیور کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے غریب آدمی کے بچے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے غریب آدمی کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا تکلیف ہے، ان کو کیا پتہ ان کے بچے اسلام آباد میں یا یورپ میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ تمام جتنے جاگیردار ہیں اس وقت وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے مالک امانت کس کو ہروانا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ مہربانی کر رہا ہے، دن دگنی سے رات چگنی ترقی اس معاملے میں ہو رہی ہے، کسی قسم کا کوئی فکر کوئی ڈر نہیں ہے۔